Gabi mga congressman, no? Open sa window, be. Okay na. Good afternoon mga boss, your Kuya Elmer here from Kuya Elmer to Trade. So time check is almost 2 in the afternoon. So gikanda na kasi sa atong client ulit from Sikihor na mi-check nga 2016 Toyota Fortuner G 2.5 piston displacement automatic transmission. So gitest drive na mo, gi-check na mo from head to toe, and then good thing nakada si buyer side o scanner. So pag diagnose na mo wala raman say nigawas nga mga kuan negative nga results. So gibayaran ni buyer full cash through online transaction, but mo appear ang payment I think 3 days pa siguro to. So nahog na to nga good as sold, but magwat lang mi nga mo appear ang payment after 3 days. Alright. So mga boss, niabot na mi karon sa showroom, one of our tie-up dealer here in Cebu City. So na-check na ni buyer ang unit, na good thing nakadala sad sila scanner. So na-scan na mo, why problema, okay ra gid kay unit. So this time mong i-test drive, then unsay result ani, hopefully ma-close deal na siya. Alright. Gabi mga congressman, no? Open sa window, be. Okay, trust, tibay. Okay, lubag. Balik sa normal yung kuan bro, under? Oh, chinsuil lagi na para sa inyo monitoring ba? Alay, ang mga Fortuner ay, mga kuan ko ay. Good evening mga boss, your Kuya Elmer here. So it's June 13, 2025. So time check is almost 6 in the evening. So for today's episode mga boss, this is a continuation sa ang i-assist ng client yesterday. So it's a software phrase 2016 Toyota Fortuner G 2.4 automatic transmission. Our buyer, our client from Sikihor. So earlier lang nanawag atong client nga since the online transaction naman ang iyang payment yesterday, so nanawag siya nga nag-advise na ang dealer na credited na, received na iyang payment. So today padong mi karon, again this is the day 2 for the releasing sa unit. So let's go. So finally mga boss, naabot na ta syarda. So grabe ang kusog kay sa uwan mga boss, but amo lang yung giari ang unit for releasing kay mulakaw na sad si last year tomorrow po pa uli Sikihor. So muni, this is gas and go na, ready na, new change oil. So again, this is a 2016 Toyota Fortuner 2.4 piston displacement automatic transmission. So hinog ka unit, and then our client na pa dito sa office na pa yung mga documents nga gipirmahan for releasing. So okay.